भारत देशेमाईर से बंजारा भाईओ सेना जय सेवालाल। આપણે કલ્પના છે કે આયવાળે 20 ઓગસ્ટેને ભારતેમૈર શેરે પહેલે પ્રબોધનકાર પરમ પૂજ્ય ગુરુવર્ય પ્રેમદાસજી મહારાજેર જયંતી છે। આપણે શેને કલ્પના છે પ્રેમદાસ મહારાજી સમાજે મેરો આદ્ય કવિ પૂર્ણ ભારતભર પડતાની જનજાગૃતિ કરેવાળો આપણે શેરો આશાસ્થાન ગુરુવર્ય વ્યક્તો પુનર જયંતી નિમિત્તથી आपण 20 तारखेला ये देशेर बंजारा समाजेर नेता मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड साहेब येनुरे उपस्थिति में प्रेमदास महाराज राष्ट्रीय बंजारा प्रबोधनकार सोहळा आणि बंजारा प्रबोधनकार महासंमेलनेर आपण आयोजन करमेलेचा। ये आयोजने में राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक साहेब, आमदार डॉक्टर तुषार राठोड साहेब, अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघेर अध्यक्ष डॉक्टर टी.सी. राठोड साहेब, भारत राठोड साहेब, ज्योतिरामजी महाराज, आपण मोहन राठोड साहेब, राजेश आड़े साहेब ये उद्घाटनेर कार्यक्रम में उपस्थित रहे वाले 10 देशेमैर प्रबोधन कार्यानं बापू प्रेमदासजी महाराजेर नामेथी पुरस्कार देर आपणो निर्णय र ओरसारू जवळपास 300 प्रस्ताव सारी देशभरे माहिती आहे। मन कल्पना छे की आपणे देशेमां एकेपेक्षा एक आचे भजन बोलताणी समाजे प्रबोधन करेवाळ मंडळी छे। आवे 300 लोक माहिती 10-12 निवडणो हे अतिशय जिकरीर काम र तरी परंतु निवड समिति ये माहिती 13 लोकों प्रेमदासजी महाराज राष्ट्रीय बंजारा प्रबोधनकार पुरस्कार देवाळे छे आणि वो 13 लोकों नाम आपण जाहीर करमेले छे। सज्जनो, बंजारा समाजे में प्रबोधन करताणी समाज विकासेर कामे में योगदान देवाळ आपण मंडळी छो येती तमार कामेना हमारो सलाम छे आणि तमने सेने बोलाताणी तमार सोबत विचार मंथन करताणी समाजे में आज आपण आंग कोण जायचे आहे आसो विचार आपण वत करेवाळ छा। આપણો શેરો નેતા સંજય રાઠોડ સાહેબ આપણે પુટેલા રહેતાણી સમાજ વિકાસેર કામે में योगदान देर दृष्टिથી આપણે એને પ્રોત્સાહિત કરેવાળ છે। તો એમાં માર વિનંતી આતરી જ છે કે કોઈ નારાજ ન બેતા, કોઈ રૂસવા ન કરતા, જેર આપણે બંજારા સમાજે બદલ પ્રેમ છે, જેને જેને માટે સમાજ આંગે જાય છે, જેને ગુરુ પ્રેમદાસજી મહારાજે બદલ પ્રેમ છે वो से 20 ऑगस्टेना आर्णी जिल्हा यवतमाळ ये गामे में आईचाय से भजनी मंडळे सन्मान देतानी गौरव आपण करेवाळ छा आणि 25 भजनी मंडळेनं भजनी साहित्य सुद्धा आपण देवाळ छा। शेने पुन्हा विनंती छ की काही कमी जास्त वेगो येतो से सहन करतानी आपण से कार्यक्रमे नाव तमार सेरो स्वागत छ। धन्यवाद। जय सेवालाल।